Assalamualaikum teman-teman. Nih Ferry lagi latihan badminton ya. Nah, itu. Assalamualaikum teman-teman. Nih kita lagi di lapangan gor ya, lagi latihan badminton. Ini pemula-pemula calon atlet nasional menuju PB Jarum Klaten ya teman-teman. Nih si coachnya. Nih teman-teman, seru kan? Ini pemula-pemula calon atlet nasional ya, menuju PB Jarum Klaten. Pada ngos-ngosan. Iya. Tarik nafas, A. Ya.